The Bible says, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Ang Biblia nagtudlo nga ang kaluwasan pagtuo lang ug pagsalig ni Ginoong Hesukristo ug wala nay lain pa. The Bible says, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ang Biblia nagtudlo nga, by grace are ye saved. So naluwas ta pinaagi sa grasya. I-define sa Biblia unsay meaning sa grace. The Bible says in Romans chapter 11 verse 6, "And if by grace, then is it no more of works, otherwise grace is no more grace." Biblia nagpasabot diha nga kung moingon tag grasya, buot pasabot ana walay buhat. Kay kung imong butangan og buhat, dili na siya matawag og grasya. Pero ang Biblia nagtudlo nga ang kaluwasan grasya, buot pasabot wala kini siya buhat. Ingon ang Biblia, "But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness." Ang Bible nagtudlo nga ang kaluwasan, faith alone, plus nothing, minus nothing. Ug wala ko nag-ingon nga dili na ta magbuhat og maayong binuhatan. Ang Biblia nagtudlo nga kitang mga tao diri sa kalibutan dapat ta magbuhat og maayong binuhatan aron kita tagaan og panalangin diri sa kalibutan. But when it comes to salvation, ang Bible nagtudlo pagtuo lang jud, pagsalig lang jud, plus nothing, minus nothing. Clear na sa Bible. God bless. Have a great day.